Okay, no, may adlaw sa tanan. Ako dahil si Pastor John Bert Medes, pastor sa Upper Carolan Fundamental Baptist Church. Kaya nangin part man sa Life Word Ministry, broadcast. Kaya pasalamat mi nga gitagaan mig pribilehiyo sa Ginoo kag sa gyapon o sa mga. Okay, yari kita karon diri sa Upper Carolan Progressive Baptist Church. Sa purpose makahambal kita nanugod sa aton diri sa Region 1B ilalom sa Midnegros Fundamental Baptist Churches Organization. Pidan ka panahon. Mayong adlaw sa tanan, ako dahil si Gislyn Cacho Francisco, yung people sa Upper Carolan Fundamental Baptist Church. So ako po dos ako sa na-bless nga nanay radio ministry nabot sa moang lugar luyo sa Kabukiron. Then usapod ko sa nahatagan og opportunity nga maka-share sa Word of God, maka-greetings ako Mayong adlaw sa tanan, ako dahil si Judeline Montes, usa ka young people deres iglesia sa Upper Carolan Fundamental Baptist Church ug usa ka tigpalamati sa programang Carolan Community Gospel Radio. Ako nagapasalamat sa Carolan Community Gospel Radio sa opportunity nga gihatag nila nako nga makapagamit sa akong tingog. Mayong adlaw kaninyong tanan, ako dahil si Darlene May Granton, young people sa Upper Carolan Fundamental Baptist Church. Gagihatagan og higayon nga makagrade sa Carolan Community Gospel Radio. Og na bless pod ko sa ilahang mga program nga gipagawas. Og i-encourage ko kamong tanan nga mamati sa Carolan. Hello, good day to everyone. Happy Sunday. My name is Nelfa Kachokaday. Usa sa mo testify or usa sa mo testimony about sa radio nga naabot diri sa amo ang barangay. No, pasalamat kami unas tanan. Among ipasalamat gyud ang Ginoo kay ang Ginoo maayo gyud siya sa tagsa namo ka makabuhi. Kay may adlaw sa tanan, ako dahil si Nalji Kaday Fajardo nga po nagapuyo diri sa barangay sa Carolan, Ayongon Negros Oriental. Usaman ka worker sa iglesia sa Upper Carolan Fundamental Baptist Church. O usapod ko nga gingamit sa Ginoo sa Carolan Community. Okay, so mayong hapon sa tanan, ako di ay si Johnny Kaday Aboy. Niya sa iglesia sa Upper Carolan Fundamental Baptist Church. Una nagakalipay ko, nagapasalamat sa